Oo. Ulam? Hindi. Dessert? Hindi. Hop, dito ka na, Jel. Dito ka. Liquid? Hindi. Dito ka. Ulam? Hindi. Kategory! Oo, kategory. Kategory. Prutas? Oo. Oo. Prutas? Oo. Pang... Pwede rin. Ay, red! Pang-year? Pwede. Bilog? Oo. Hindi pa doon! Hindi! Hindi pala. Hindi bilog. Bilog din. Pwede rin. Pwede. Papaya? Hindi. Oblong yun. Dilaw? Hindi. Hindi. Wala magtuturo. Wala magtuturo. Huwag na may iya! Para makahabol ulit, may jackpot ka ulit. Pwede na. Pwede na. Ah. Pineapple? Pwede. 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 Apple? Pwede. Pwede. Hop, 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 hop. Pwede. Indian mango? Wala yung matao. Ay. Dilaw, dilaw? Anong kulay? Pwede! Pwede. Paghinog, dilaw? Pwede. Pwede. Napakarami na! Apple? Oo. Oo, malapit na. Sarapol? Oo. Ay! Ano ba yung sarapon, Rico? Hindi. Hindi! Tama yung mango! Alam mo nga